এটা দেখুন এটা লাচল এটা বিরাট আসবা আর তার বডিটা দেখুন কেতে বড়িয়া লাগা এটা 3200 টাকা মাত্র 5300 টাকা 5300 টাকা দেখুন এটা লাচল টেরাকোটা চক্র তার আছে শাইনিং রাউচা দেখুন 5300 দেখুন এই লেভেলৰ শাড়ী দেখুন আপনারা সাঞ্চি মের হ্যান্ডলুম নেই পাবে বহুত হি বড়িয়া সুন্দর দিচ্ছে বহুত হি ব্রাইটনেস আছে শাড়ীর 5300 টাকা এটা দেখুন এটা লাচল আচ্ছা বডি দেখুন পিঙ্ক কালার अवेलेबल আছে দেখুন বহুত বড়িয়া 7000 টাকা দেখুন হাই কোয়ালিটি শাড়ি পরভা ডিজাইন দেখুন পরভা ডিজাইন দেখুন কাম কেনা এই টেরাকোটার বহুত হেভি বহুত ফিনিশিং কাম তো শাড়ি দেখুন পাটো শাড়ি দেখুন আরমর কেনা কালেকশন দেখুন চক্র ভিতরে দেখুন কেনা গছর হস্ত মুদ্রা কেনা কি দেখুন সেফ ট্রে আছে আর আঁচল দেখুন এটা তো রিলস বানালে চলো দেখুন 7 ওয়ান্ডার্স দেখুন 7 অজুবে দেখুন 7 ওয়ান্ডার্স ইংলিশ রে লেখা আছে হিন্দি রে লেখা আছে দেখুন আর কেন কেন 7 ওয়ান্ডার্স সব দেখুন টোটাল দিয়া আছে তাজমহল নেনিগিরি গিজার পিরামিড সব এটা সব টোটাল দিয়া আছে দেখুন আপনারা নেই পারবে আঁচলে দেখুন কেন 7 ওয়ান্ডার্স আছে এন্ড দেন হ্যান্ডলুম বানাবি আপনারা নেই পারবে সাঞ্চি মের হ্যান্ডলুম ଆଉ তার ব্লাউজ পিস ওয়ার দেখুন ইন্ডিয়ান লেভেল দেখুন তাকর দোকানে হি পাবে দা কালেকশন পার্ট অফ জলদি পুরো এক্সক্লুসিভ আজর এক্সক্লুসিভ কালেকশন দেখুন ভাইরাল কালেকশন রূপচক্রের নিউ কালার আছে রূপচক্রের নিউ কালার আপনার কটন শাড়ি উপরে আছে আপনারা বহুত তারা পাটো শাড়ি দেখিবে রূপচক্রের দেখুন কটন শাড়ির পুরো হাই কোয়ালিটির শাড়ি দেখুন পুরো পিটি পিটি বুনলা শাড়ি না বসন হাই কোয়ালিটি শাড়ি এটা শাড়ি দেখুন এটা আঁচল এটা কাহি নাই মিলে কাহি ভি দেখবার কি না পারলে কালার কম্বিনেশন সাঁচি মের হ্যান্ডলুম পাইবে কালার কম্বিনেশন भी দেখুন কেতে বড়িয়া লাগে রূপচক্রের মাছ ধরি আছে উষা ধরি কম আছে তার দাম কার আসবা আঁচল দেখুন সে গোলাপ ফুল ডিজাইন আছে আর ধরি ভিতরে দেখুন কেন্দা সফটার কাম আছে ইন্দা সম্বলপুর শাড়ি भी দেখুন তার দোকানে মিলি আছে সফটা মানে দেখুন কেতে ফিনিশিং দিচ্ছে দেখুন পুরো হাই কোয়ালিটির শাড়ি দেখুন গোলাপ ফুল ডিজাইন আছে বহুত বড়িয়া দিচ্ছে তার দাম কার আসবা এটাতে সোনা শাড়ি भी দিচ্ছে দেখুন পিওর পাটা শাড়ি পাটা কি টিস্যু है পাটো হাফ টিস্যু আছে দেখুন এটা আঁচল আঁচল দেখুন গজরাজ এটা হচ্ছে ব্লাউজ এটা তার ব্লাউজ পিস আসিবা আর তার বডি দেখুন হাফ টিস্যু আছে দেখুন বহুত বড়িয়া কোয়ালিটি वाला কালেকশন দেখুন পুরো সোনা শাড়ি भी দিচ্ছে सबको जुहार और फिर तरह स्वागत है रेमुंडा विलेज रो आ गुटे नवा वीडियो के आज भी फिर गया पहुंची गली सांची मेर हैंडलूम के आज का जिनटा आपण देखु संबलपुर शीतल षष्ठी चली जा षष्ठीर समस्त को गुडुटे शुभेच्छा और शुभकामना आपण मैंने जे देखुन आम वीडियो माध्यम समस्त को न्यूता रहा समस्ते संबलपुर शीतल षष्ठी देखी आस ना यहाँ बाबा बराती बाहर आसंता काली बहुत बड़ हिसाब से प्रसेसन बाहर आटा मैंने आसिक समस्ते देखते शाड़ी घिनी आसुन कि आसुन पहला संबलपुर शीतल षष्ठी देखी आसबे आज का भी एक्सक्लूसिव संबलपुर शीतल षष्ठीर कलेक्शन मैंने देखमा आके जेहेतु रज आसुचे बेस्ट टू बेस्ट कलेक्शन मैंने साड़ी आसी है तो केंदा साड़ी अच्छे प्राइस मिलुए से आके देखमा तो वीडियो के बिना काटिक एंड तक देखो बहुत क्वालिटी वाला यूनिक डिजाइन सब देखमा का सांची मेर हैंडलूम संबलपुर रो करबार आगु देखुन तांकनु केते सारा कलेक्शन अवेलेबल थि देखुन पाटर देखुन ह्यूज स्टॉक देखुन बहुत सारा कलेक्शन अवेलेबल अछि देखुन याडे भी देखुन पाटर साड़ी रो आ आज रो वीडियो रे जेना देखमा देखुन स्पेशल कलेक्शन माने सब बाचपे रखि देछन आ यार देखुन पाटर साड़ी मान केते स्टॉक आसी गलानो आ देखि परबे तो इटा तो स्पेशल वीडियो देखमा तो जाओ तांकनु पजरमा तो देखु फिर का स्वागत जोहार सबको जोहार जय मां समले रेमुंडा विलेज रो सब दर्शक मान को सांची मेर हैंडलूम तरफ रो बहुत बहुत स्वागत आ जेतु आके शीतल षष्ठी आसुजे आके ने आज ही शीतल षष्ठी आज रुस्ट अच्छा तो शीतल षष्ठी लागि समस्त को अभिनंदन आउ आसुन समस्ते संबलपुर के शीतल षष्ठी देखबा लागि बहुत बढ़िया धूमधाम रे ई वर्ष होचे आउ नवा टाइप रे भी होचे सब गॉर्जियस कलेक्शन पूरा तो गॉर्जियस हिसाब से यात्रा तो संबलपुर शीतल षष्ठी तो जानी दी आउ जेतु एटा शीतल षष्ठी दिन ही देखु तो शीतल षष्ठी आके जेन रज आसुजी आमर पूर्व ईस्ट ओडिसा रो आमर सब दर्शक मान को भी एडवांस रो हमें हैप्पी रज जणोछु आ आज खास देखमा कलेक्शन शीतल षष्ठी लगी आउ रज लगी स्पेशल आउ एबे जेन मैरिज सीजन चली जे मैरिज सीजन लगी भी बढ़िया बढ़िया कलेक्शन सांची मेर हैंडलूम रो देखमा पूरा एक्सक्लूसिव कलेक्शन देखमा बेस्ट कलेक्शन अपन देखले ही जानि पारबे कलेक्शन किन टाइप रो के लेवल रो अछि आ अपन को एड्रेस ता कहि दोन जेन में नवा दर्शक हमर एड्रेस ता होजे संबलपुर रे सेंट जॉन स्कूल अछि सेंट जॉन स्कूल रो पूरा ठीक गेट सामना रास्ता रे ऑपोजिट रे हमर बोर्ड लागि छै आ लागि करी गली भीतर ही हमर घर अछि हम घर ही व्यापार करछु आ उडे मुई इंपोर्टेंट मेसेज दउ जे जेन माने साड़ी नौ जना मनु आमे तो जेतु हजार हजार साड़ी डील करू छु तो साड़ी ब्लाउज पीस काटवार आगरू किंबा विदाउट ब्लाउज वाला साड़ी जदी नौ जन साड़ी पिनवार आगरू भल से चेक कर दो किछि भी फॉल्ट थिले आमे एक्सचेंज कर दम एक्सचेंज ही है वंस ब्लाउज पीस काटी देला पर कि साड़ी पिनला पर वाश हला पर आउ एक्सचेंज रिटर्न नाही पर देखुन इटा देखुन इंपोर्टेंट मेसेज जेन माने सांची मेर हैंडलूम रो जेन माने नौ चन साड़ी माने ताकर लागि इटा थिला तो इटा हला जेन माने आसु जन जेन माने धरनो जे आसी ना पर ऑनलाइन मंगाले भी ऑनलाइन मंगाले भी हवा जेन साड़ी पसंद लाबा स्क्रीनशॉट करी ऊपर देन नंबर रे पठे के आपण ऑनलाइन भी मगे पारबे तो इटा हला प्रोसेस गिना बिगा तो जाऊ बिना डिग्री स्टार्ट करमा देखमा सांची मेर हैंडलूम रो एक्सक्लूसिव संबलपुरी साड़ी तो पहला केना देखमा
आज कॉटन रे देखमा कॉटन रो ही स्टार्ट कर मतलब कॉटन साड़ी रो कम दाम रो केते बढ़िया कलेक्शन देखुन एटा बटरफ्लाई डिजाइन रचे एटा देखुन एटा लाचल एटा तार बॉडीटा बहुत ही बढ़िया लागुची देखुन बेबी पिंक रे ग्रीन कलर अच्छे एटा दाम कना आसबा 3200 3200 टंका मात्र देखुन बेबी पिंक रे ग्रीन कलर अच्छे तापर देखमा एक से एक डिजाइन एक से कलर आप देखी पारबे साड़ी सांची मेर हैंडलूम रो संबलपुर रो एटा देखुन एटा लाचल एटा भी आसबा एटा तार बॉडीटा देखुन केते बढ़िया लागबा 3200 एटा भी 3200 टंका मात्र तारपर देखमा ऑरेंज कलर ब्लू धड़ी आंचल रे अच्छे एटा आसबा 2900 एटा देखुन 2900 टका देखुन कम दाम रे हेले भी देखुन केते बढ़िया बढ़िया साड़ी ताको दुकान में मिली जाउचे आपण मन नहीं पारबे सांची मेर स्काई कलर रे अछि बटरफ्लाई डिजाइन रे अच्छे एटा देखुन एटा आंचल तार बॉडी देखुन कि जिंदा प्रकार रे अच्छे इधर दाम 3200 टंका मात्र आपण देखुन अफोर्डेबल प्राइस रे भी देखुन केते बढ़िया बढ़िया साड़ी में ताको दुकान में मिली जाउचे सब साड़ी मिलसी लेकिन हमें वीडियो रे देखाई ना पारो आपण माने विजिट करले सब कलेक्शन देखि पारबे बाकी जेहेतु रज सीजन आके आउजे सेले देखुन आपण को कम रेट कम दाम रो साड़ी नु ही आरंभ करा होजे 3000 टंका कलेक्शन तार पर देखमा एटा उठे 3D पैटर्न अछि 3200 टंका देखुन 3D पैटर्न रे अछि एटा देखुन आचल आटे तार बॉडी देखुन 3D पैटर्न रे मात्र 3200 टंका देखुन जेन साड़ी भी आपको पसंद लागे ऑनलाइन जदी मोबाइल चाहजन स्क्रीनशॉट पठन ऊपर जे नंबर दिया छै आ ऑनलाइन बुकिंग करबे तार पर देखुन पाट दड़ी रहचे शाइनिंग भी आउजे साड़ी रो क्वालिटी टिके देखुन बहुत ही बढ़िया सुंदर सुंदर साड़ी बहुत ही बढ़िया कलेक्शन ताको दुकान में मिलियो जे देखुन आचल आटे तार ब्लाउज पीस आसबा नै दी एटा ब्लाउज पीस अछि एटा ब्लाउज पीस आसबा साड़ी रे 5000 टंका देखुन आपण मन नहीं पारबे कलेक्शन टा तार पर देखमा एटा भी बढ़िया कलर रे अछि रस्ट कलर धड़ी अछि एटा होचे आंचल एटा देखुन आंचल एटा तार बॉडी देखुन पूरा नवा डिजाइन रे जे एक्सक्लूसिव डिजाइन रे जे देखुन सावित्री व्रत स्पेशल 5000 टंका रे देखुन आपण माने ई क्वालिटी रो कलेक्शन ताको दुकान नहीं पारबे बहुत ही बढ़िया लागु शानदार लागु कलेक्शन आज का जेंटा देखाबा बछा बछा स्पेशल रजल कलेक्शन देखाबा आपण देखुन सारी पसंद लागि बांदा कलेक्शन एटा भी ऑरेंज और मेरून कॉम्बिनेशन अछि ऑरेंज और मेरून कॉम्बिनेशन अछि एटा देखुन एटा आंचल आडला तार बॉडी देखुन बहुत बढ़िया लागु देखुन ऑरेंज और मेरून कलर कॉम्बिनेशन अछि 5000 टंका पड़बा देखुन जिन माने मिलेबे पूरा पुसाबा ताकू 5000 टंका रे बढ़िया अछि कलेक्शन टा तार पर देखमा गोटे ऑफिशियल पैटर्न अछि 5800 टंका देखुन ऑफिशियल पैटर्न अछि केना कलर देखि देखुन आसी 10 इंच टाइप धड़ी अछि इडाला देखुन आचल तार बॉडी बहुत बढ़िया लागि देखुन जेन मन को पसंद लागु जेन जेन साड़ी देखुन आपण ऑनलाइन भी मंगाई पारबे देखमा थान साड़ी पेपर बॉर्डर थान एटा भी बहुत डिमांड रहसी पेपर बॉर्डर थान देखुन एडाला आंचल तार बॉडी सेट देखुन किसिंदा प्रकार अछि पेपर बॉर्डर थान 3800 टंका देखुन बहुत ही बढ़िया डिजाइन रे आपण मान नहीं पारबे तार पर कलेक्शन देखम डबल बॉर्डर रामा ग्रीन कलर डबल बॉर्डर 5300 टंका देखुन एडाला आंचल टेराकोटा चक्कर तार में अछि शाइनिंग राउचा देखुन 5300 रे देखुन ई लेवल रो साड़ी देखुन आपण मान सांची में रैंडम रो नहीं पारबे बहुत ही बढ़िया सुंदर दिचा बहुत ही ब्राइटनेस अछि साड़ी रो 5300 टंका देखुन आपण मान मगई पारबे तार पर देखमा मिलन सफ्टा रो डिजाइन टे एटा भी बहुत वायरल होची मिलन सफ्टा तलर डिजाइन दा हाथी डिजाइन अछि हाथी डिजाइन अछि तलर डिजाइन आ बॉडी भी देखुन आंचल रे भी देखुन किसिंदा पूरा हाथी रो डिजाइन आ बॉडी 8500 टंका देखुन बहुत ही डिमांडिंग साड़ी बहुत ही फेमस डिजाइन मिलन सफ्टा पूरा गजराज रो डिजाइन टे हिजी पूरा तार पर देखुन एटा सफ्टा रो डिजाइन रहछि एटा गुड आसी वाला एक्सक्लूसिव का कॉटन साड़ी नु ही आरंभ करा हला आ भल भल पूरा क्वालिटी वाला कॉटन साड़ी माने देखुन जेंटा देखुन सारी पसंद लागिबा इथरे ब्लाउज पीस भी अछि ब्लाउज पीस आसी हो देखुन सफ्टा रे प्राय ब्लाउज पीस ना से देखुन एती ब्लाउज पीस आसीबा जबरदस्त लागु जेटा चल लगाइना एटा देखुन आचल एटा ला तार ब्लाउज पीस एटा ला तार बॉडी सेट देखुन
7800 टका 7800 टंका देखुन आपण माने नहीं पारबे ई कलेक्शनटा तापर देखमा स्टार सॉफ्टवेयर रे देखो स्टार सॉफ्टवेयर देखुन यानी बहुत ही वायरल होची स्टार सॉफ्टवेयर देखुन आते स्टार देखुन केतेना स्टार हवा जे गुटे साइड तो गनी ना पार देखुन गुटे साइड नु केतेना स्टार बाहर जी देखुन आपण गैस करून कमेंट केतेना स्टार थिबार कथा जेटा देखुन आचल आ बॉडी देखुन बहुत ही बढ़िया लागै देखुन स्टार सॉफ्टवेयर साड़ी 8700 रेट सुन देखुन 8700 टंका देखुन एतकी हाई क्वालिटी वाला स्टार सॉफ्टवेयर साड़ी ताको दुकान रे मिली जाउछे आपण माने जेन माने बिना वाले चाहछन जल्दी जल्दी बुकिंग करून तारपर देखमा एटा देखुन एटा आंचल एटा बहुत ही बढ़िया क्वालिटी वाला साड़ी एटा होचे ब्लाउज ब्लाउज पीस से वर्क अछि फिर देखुन 8000 टका आ बॉडी देखुन 8000 टंका देखुन ई साड़ीटा आपण माने पाई पारबे बढ़िया लागै कलेक्शनटा तारपर देखमा एटा भी 8000 टका पड़वा एटा भी देखुन 8000 टंका जबरदस्त कलेक्शन एटा देखुन आचल एटा भी ब्लाउज पीस वर्क आसबा इट गुटे टाइप रा साड़ी खाली डिजाइन अलग अलग जहा के जन कलर पसंद लाबा देखो 8000 टंका देखो केंदा साड़ी केते फाइन क्वालिटी साड़ी मिली जाउछे ब्लाउज पीस वर्क ला साड़ी सांची मेर हैंडलूम रो तार देखमा गोटे नवा टाइप रो साड़ी अछि नवा टाइप रो साड़ी डालखाई साड़ी देखो डालखाई रे नवा पैटर्न आइसे चौड़ा धड़ी रे इटा हमर निजर बुनाला साड़ी अछि सिंगल धड़ी देखुन देखुन ताकर निजर बुनाला प्रोडक्शन आंचल देखुन मोहुल बेटा आंचल अछि देखुन केते पूरा फाइन दिसि देखुन साड़ीटा ब्लाउज भी आसबा ब्लाउज भी आसी देखुन ब्लाउज रे भी माछ धड़ी अछि आ बॉडी रे देखुन मोहुल बेटा साड़ी एता में डालखाई साड़ी केंदा काम देखुन केते शाइनिंग अछि पूरा फोटो काटला बे पूरा लाइट लागला भी जलला बे 7000 टका मात्र 7000 टका देखुन ई क्वालिटी साड़ी आपण माने नहीं पारबे सांची में हैंडलूम रो बहुत ही सुंदर दिचे कलेक्शनटा तार पर देखमा एरा देखमा लहरी सप्ताह डबल लहरी सप्ताह रे अछि एटा होचे आंचल एटा देखुन आंचल एटा ब्लाउज अछि ब्लाउज पीसटा एला तार बॉडी देखुन डबल लहरी 8500 टका देखुन आपण माने नहीं पारबे जबरदस्त लागै साड़ीटा तार पर देखमा एटा होचे स्टार सॉफ्टवेयर एटा भी देखुन स्टार सॉफ्टवेयर डबल स्टार सॉफ्टवेयर अछि दुई लाइन रे 6 धड़ी रे अछि देखुन 9500 एटा ब्लाउज पीस केते कहले 9500 टका देखुन वायरल डिजाइन स्टार सॉफ्टवेयर ताको साड़ी दुकान ताको दुकान रे मिलु छे आपण बना आसी ताको दुकान भी नहीं पारबे कि ऑनलाइन मगे पारबे देखुन केते बढ़िया बढ़िया साड़ी देखुन केते बढ़िया खास खास साड़ी रज लागि स्पेशल कलेक्शन एटा देखा होजी देखुन तार पर देखा हला एक्सक्लूसिव देखुन एटा आंचल आ बॉडी देखुन वैलेंटाइन डे स्पेशल देखाइ लगा एटा देखुन फिर के आसी गला न एटा होचे ब्लाउज रे ब्लाउज पीस भी होचे देखुन केते बढ़िया लागुचे वैलेंटाइन डे स्पेशल साड़ी देखुन कपल मान को लई साड़ीटा देखुन 6800 देखुन रेट भी सुनुन मात्र 6000 टंका 6800 टंका देखुन आपण माने पाई पारबे ए कलेक्शनटा बहुत बढ़िया पाट धड़ी रे धड़ी कम अछि फिर तार पर देखुन 6 धड़ी रो साड़ी आ कलर भी बहुत बढ़िया है कलर भी बहुत बढ़िया है परहा डिजाइन अछि साड़ी एटा देखुन एटा ला देखुन आंचल आडला तार बॉडी रे देखुन बहुत बढ़िया 7500 देखुन मात्र 7500 टंका देखुन आपण माने ई क्वालिटी पाटो बागी शाइनिंग थिला साड़ी आपण माने नहीं परबा टेराकोटा रो काम देखुन गज गुजा थे जेन काम दे जे पूरा पाखु ही देखि कर जानि पगाबे केन क्वालिटी रो काम आ केन लेवल रो काम जे तकर ई साड़ी रे तार पर देखमा एटा भी गुडो छे 6 धड़ी देखुन तले 2 धड़ी ऊपर 2 धड़ी मझिर 2 धड़ी अछि एटा देखुन आंचल आता बॉडी रे देखुन बहुत ही बढ़िया लागुजे एटा से नवकोटी पैटर्न रो अछि देखुन 7800 टंका देखुन आपण माने ई क्वालिटी साड़ी सांची मेरे हैंडलूम पेपर सब नवा नवा वैरायटी नवा नवा कलेक्शन प्राय सब जहा देखाउ साड़ी आज वीडियो रे 100% नु नेगरी पूरा नवा नवा डिजाइन अछि सब एटा देखमा गोटे नवा टाइप एटा देखुन गोटे से साड़ी आइछि हैशटैग जने आसी देखुन हैशटैग रो साड़ीटा देखुन आंचल आ बॉडी देखुन हैश चिनातीबा देखबे स्टार हैश जंती से एटा गोटे हैश चिनारो रो ऑपोजिट आइसे एटा देखुन 10500 देखुन इन द टाइप रो भी सप्ता बनुचा देखुन चेस्पटी सप्ता भी अछि 10500 रे देखुन आपण माने ई कलेक्शन नहीं पारबे सांची मेरे हैंडलूम रो तार पर देखमा एटा गोटे भी देखुन स्टार सप्ता अछि एटा देखुन एटा आंचल देखुन पूरा से गां रो झलक अछि एटा ब्लाउज अछि ब्लाउज देखुन लाइनिंग डिजाइन अछि आर बॉडी देखुन 9500 टंका देखुन आपण माने नहीं पारबे
स्टार सफ्टा शाड़ी तारपर देखमा एटा गोटे देखुन पूरा नुआ डिजाइन आंचल देखुन से गुलाब फूल डिजाइन अच्छे आ धड़ी भीतर देखुन केंदा सफ्टार काम जे इंदा संबलपुर साड़ी भी देखुन ताको दुकान में मिली होचे सफ्टा माने देखुन केते फिनिशिंग दीचे देखुन पूरा हाई क्वालिटी रो साड़ी देखुन गुलाब फूल डिजाइन अच्छे बहुत ही बढ़िया दीचे तार दाम कना आसबा 8000 टंका देखुन आपण मान नै पारबे सांची में हैंडलूम रो जिन माने भी नवाले चाहते जल्दी बुकिंग पूरा एक्सक्लूसिव आज एक्सक्लूसिव कलेक्शन देखुन वायरल कलेक्शन रूपचक्र रे न्यू कलर है रूपचक्र न्यू कलर फिर कॉटन साड़ी ऊपर है आपण माने बहुत सारा पाटो साड़ी देखिथिबे रूपचक्र देखुन कॉटन साड़ी रो पूरा हाई क्वालिटी साड़ी देखुन पूरा पिटी पिटी बुनला साड़ी जिना ना बसन हाई क्वालिटी साड़ी इटा से साड़ी देखुन डाला आंचल एटा काहे नै मिले काहे भी देखबार के ना पाला कलर कॉम्बिनेशन सांची में हैंडलूम रो पाइजिबे कलर कॉम्बिनेशन भी देखुन केते बढ़िया लगे रूपचक्र रो माछा धड़ी रो अच्छे उषा धड़ी रो धड़ी कम भी अच्छे ता दाम कना आसबा ए 9000 टंका रे देखुन जिन माने भी नबाले चाहछन जल्दी बुकिंग करो अकर ठिकाना ब्लाउज पीस वाल बोल दले एटा अबाबल ए प्लेन ब्लाउज पीस आसबा एटा प्लेन ब्लाउज पीस हां बॉडी वर्क अछि ना बॉडी रे वर्क आसबा रूपचक्र साड़ी तार पर देखमा एटा गोटे पिंक कलर रे पिंक कलर आसबा देखुन केते बढ़िया पिंक कलर भी देखुन क्वालिटी लेवल देखुन बहुत ही बढ़िया दिसु जे एटा देखुन एटा ला आंचल आता बॉडी देखुन पिंक कलर अवेलेबल अछि देखुन बहुत ही बढ़िया पूरा 7000 टका देखुन हाई क्वालिटी साड़ी परभा डिजाइन देखुन परभा डिजाइन भी देखुन काम केंदा है टेराकोटा रो बहुत ही हेवी आ बहुत ही फिनिशिंग काम तार पर देखमा इटा 8 धड़ी देखमा 8 धड़ी वाला साड़ी 7000 टका नै एटा 6 धड़ी हेबा मझिने गुड धड़ी कम अछि ऊपर आतला 6 धड़ी वाला साड़ी देखो हां 6 धड़ी बढ़िया लागुଛି देखुन कलेक्शन टा उल्टा देखले जहाँ को भी पसंद लागुଛି आपण माने एटा ऑनलाइन ऑफलाइन दुई माध्यम में घिनी पारबे एटा 6800 टंका देखुन आपण माने नहीं पारबे मौजूद डिजाइन रो साड़ी तार पर देखमा एटा 8 धड़ी रो छै हाफ हाफ रो छै एटा 6800 एटा 7000 एटा देखुन 7000 टंका देखुन आपण माने नहीं पारबे 8 धड़ी वाला साड़ी आंचल भी देखुन केते हेवी होचे एटा होचे आंचल आडाला तार बॉडी देखुन बहुत बढ़िया लागुଛି कलेक्शन टा कलर कॉम्बिनेशन पूरा नुआ আছে बेस्ट लागुছে तार पर देखमा एटा भी हाफ हाफ रे আছে बिना रो डिजाइन टे ऊपर আছে आ तले देखुन नर्तकी माने नाचुछ आ कॉटन रो भी देखुन एक्सक्लूसिव कतिरा कलेक्शन देखाला देखुन एटा आंचल आडाला तार बॉडी देखुन बहुत बढ़िया दिसुছে एटा भी 7000 टका एटा भी देखुन 7000 टंका रे आपण नहीं पारबे तार पर देखमा एटा भी देखुन 8 धड़ी रे अछि एटा देखुन एटा ला आंचल एटा तार बॉडी देखुन 8 धड़ी रे अछि बहुत बढ़िया दिसि देखुन हाफ हाफ रे अछि केतरा कलर रे अछि देखुन साडीटा मेहंदी कलर आ रेड कलर ब्लू कलर कॉम्बिनेशन अछि बहुत ही सुंदर दिसु जे एटा दाम 7000 टका देखुन केते बढ़िया साड़ी आ आजिर का भी देखुन आजिर गुटे गुटे बेस्ट साड़ी भितर इटा भी गुटे आसपा देखुन चौड़ा धड़ी ऊपर अछि देखुन ए डालखाई साड़ी के हां एटा डालखाई साड़ी अछि रामा ग्रीन कलर अछि केते चौड़ा धड़ी रे अछि देखुन आंचल देखुन आंचल तो पूरा आंचल देखि जने घिने जिबा देखुन इतर जेन क्वालिटी रो काम अछि देखुन सीनरी रे दीजे आंचल रो आ इटा होचे तर ब्लाउज पीस वर्क अछि बढ़िया लागबा इटा तार बॉडी देखुन 7800 टंका देखुन आपण माने नहीं पारबे सांची मेर हैंडलूम रो बहुत बढ़िया लागला कलेक्शन टा एबे देखमा पाटो एबे देखमा एटा तो कॉटन साड़ी तो आ भी कलेक्शन अछि लेकिन आपण को खाली आईडिया देला तार पर देखमा हमें केतना पाटो साड़ी देखुन पाटो साड़ी रो देखुन आर्मर हो केंदा कलेक्शन देखुन चक्र भीतर देखुन केंदा गछर हस्त मुद्रा केंदा हेजी देखुन सेफ ट्रे अछि आ आंचल देखुन एटा तो रील्स बनाले भी चलवा देखुन 7 वंडर्स देखुन 7 अजूबे देखुन 7 वंडर्स इंग्लिश रे लिखा है हिंदी रे लिखा है देखुन आ केन 7 वंडर्स सब देखुन टोटल दिया है ताजमहल नेनेगिरी गिजार पिरामिड सब एतर में सब टोटल दिया है देखुन आपण माने नहीं पारबे आंचल देखुन केंदा 7 वंडर्स होचे एंड देन हैंडलूम माने भी आपण माने नहीं पारबे सांची मेर हैंडलूम रो आउ तार ब्लाउज भी फिर ब्लाउज पीस वार गछि देखुन इन देन द लेबर देखुन ताको दुकान नहीं पाबे द कलेक्शन पाटो साड़ी रो स्पेशलिस्ट जेतुआन ताको दुकान नहीं पाई पारबे कलेक्शन दा जेन मान को पसंद लाउजे इधर पूरा डिटेल जानबा लई तांको नंबर के फोन करूँ कि आपण माने फोटो पठे आपण पछिरे पारबे व्हाट्सएप रे तार पर देखो एटा ते सोना साड़ी भी दिछे देखो प्योर पाटो साड़ी पाटो के टिश्यू है पाटो है हाफ टिश्यू रचे देखो एटा आंचल
আঁচল দেখুন গজরাজ এটা হচ্ছে ব্লাউজ এটা তার ব্লাউজ পিস আসিবা আর তার বডি দেখুন হাফ টিস্যু আছে দেখুন বহুত হি বঢ়িয়া কোয়ালিটি वाला कलेक्शन দেখুন পুরা সোনা শাড়ি ভাই দিছুছে আপনারা নি পারবে এই কলেকশনটা আপনারা দেখুছেন সাঞ্চি মের হ্যান্ডলুম নো এক্সক্লুসিভ সম্বলপুরি শাড়ির এটা স্পেশাল ভিডিও দেখুন আজিকা পাটা শাড়ি আর সম্বলপুর শাড়ি তো দুই তিন মিক্স দেখাউছি ভিডিওটা এটা দেখুন এটা লাচল এটা তার বডিটা দেখুন বহুত হি বঢ়িয়া লাগুছে রামা গ্রিন কলর ব্লু ধড়ি আঁচল রে পাটা শাড়ি 17,000 টাকা দেখুন এটা হাফ টিস্যু রয়েছে তারপর দেখমা কালেকশন এটা দেখুন পেরে পেরে মডেল আছে হ্যাঁ পেরে পেরে আর হাফ টিস্যু আছে হাফ টিস্যু দেখুন পেরে পেরে বহুত হি রিয়ারেস্ট আছে দেখুন আর সফটা পেন আছে ব্লাউজ भी আসবাতি আর ইয়েলো কম্বিনেশন বহুত কম আছে ইয়েলো পিঙ্ক ব্লু এটা দেখুন হাফ টিস্যু আছে ইয়েলো পিঙ্ক ব্লু রে দেখুন বহুত হি রিয়ারেস্ট দেখবারে পাবে হাফ টিস্যুর কালেকশন 18,500 টাকা দেখুন আপনারা মানে নেই পারবে এই কালেকশনটা তারপর দেখমা এটা भी গুটা হাফ টিস্যুর কালেকশন बहुत ही बढ़िया कलेक्शन देख ले आँचल এটা তার বডিটা দেখুন হাফ টিস্যু 17,000 টাকা পড়বা যেন মানে দেখুন অনলাইন भी মগাই পারবে অনলাইন মগাবার প্রসেস স্ক্রিনশট করুন আপনার নম্বর যে আছে সেই নম্বরে পঠে করি আপনার অর্ডার করুন তারপর দেখুন এটা দেখুন আঁচল আর বডিটা দেখুন 18,000 টাকা দেখুন টেরাকোটা চকরে আছে ময়ূর ডিজাইন আছে 18,000 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে হাফ টিস্যু হাই কোয়ালিটির হাফ টিস্যু এইটা গুটি দেখুন এটা সে মডেল পিনা সেলিব্রিটি চয়েসর হাফ টিস্যু দেখলে হি জানা যাচ্ছে আঁচল তো হয়ে দেখুন মানবার পড়বা দেখুন কেনা নর্তকী মানে নাচু যেন দেখুন সে বম্পকে টাইপর কাম আছে আর বডি भी দেখুন হাফ টিস্যুরে भी কোয়ালিটি শাড়ি মুই भी ফার্স্ট টাইম দেখুছে 15,500 টাকা দেখুন আপনারা হাফ টিস্যু নেই পারবে এই কালেকশনটা তারপর দেখুন এটা পেরে পেরে আর সবটা ডিজাইন আছে পেরে পেরে সবটা ডিজাইন আছে এটা দেখুন আঁচল আঁচল দেখুন সবারি আঁচল দেখুন বিহারে অপরাজন বিহাগরিয়া শাড়ি আর তার বডিটা দেখুন 23,500 রে 23,500 আপনার মানে কালেকশনটা নেই পারবে তারপর দেখমা কেতেটা হান্দা দেই হচ্ছে কেতেটা কালেকশন দেখুন এন্ড দেখা হচ্ছে পত্তর ডিজাইন আছে এটা দেখুন এটা লাচল এটা भी ଗୋଟେ লেটেস্ট ডিজাইন আছে সব আজরা দেখুন প্রাইস লেটেস্ট ডিজাইন এটা দেখুন এটা তার ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আর বডি দেখুন পত্তর ডিজাইন আছে বহুত হি সুন্দর ডিজাইন পুরো খাস খাস দিসুই শাড়ি মানে এটা भी হাফ টিস্যু আছে এটা भी কালার কম্বিনেশন নোয়া আছে কালার কম্বিনেশন নোয়া আছে এটা পিওর পাটর না দেখুন এটা এটা হচ্ছে পিওর পাটর আর এটা বডি দেখুন পিওর পাটর আছে কেতে বঢ়িয়া দিচ্ছে দেখুন আপনারা নেই পারবে 18,500 টাকা দেখুন পিওর পাটর এটা দেখমা ওম ত্রিশূল আও লেখা भी ହେଇছে এথরে ছোট ছোট রে ফির কাম ହେଇছে দেখুন পুরা দেখলে একে দেখি জানি পারবে তার প্রাইস भी বঢ়িয়া আছে দেখুন এটা দেখুন আঁচল 16,500 দেখুন আপনার মানে এই কোয়ালিটির শাড়ি নেই পারবে 16,500 টাকা দেখুন আপনার নেই পারবে সাঞ্চি মের হ্যান্ডলুম রু সম্বলপুরি পিওর পাটর শাড়ি তারপর দেখুন এটা भी গোটে ডিজাইনার কালেকশন এটা আসবা 16,000 এই দেখুন 16,000 টাকা পড়া পরভার আঁচল আর তার বডি দেবে দেখুন কেতে বঢ়িয়া গছর ডিজাইন আছে ব্ল্যাক কালার উপরে আছে জবরদস্ত দিছে শাড়িটা আপনারা নেই পারবে এটা আসলা অরেঞ্জ কালার রে 18,500 টাকা পড়বা দেখুন অরেঞ্জ কালার আছে গ্রিন কালার ধড়ি আঁচল এটা হলা দেখুন আঁচল এটা হলা তার বডি দেখুন ধড়িতে সফটা ডিজাইন আছে তারপর দেখমা রেড ব্ল্যাক কম্বিনেশন রজ লাগি রেড ব্ল্যাক র কম্বিনেশন আ প্লাস সফটা আছে দেখুন 16,500 আঁচল আর বডি দেখুন 16,500 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে সাঞ্চি মের হ্যান্ডলুম রু এটা দেখমা কালার কম্বিনেশন ইউনিক আছে ইউনিক কালার কম্বিনেশন আছে দেখুন ব্লু ধড়ি আঁচল আর রোজ গোল্ড কালার আছে এটা দেখুন এটা আঁচল ব্লাউজ ওয়ার্ক আছে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে পিওর পাটা দেখুন বহুত হি বঢ়িয়া শানদার দিছে দেখুন আজিরা কেতেটা খাস খাস 18,500 কেতে কইলে
18,500 18,500 দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক থিলা পিওর পাট শাড়ি। তারপর দেখুন এটা কোଣାର୍କ চক্ରରେ দেখুন। কোଣାର୍କ চক্ରରେ ଅଛି দেখুন পাঁচ ধড়ি वाला শাড়ি। হ্যাঁ এটা দেখুন এটা হলো আঁচল, এটা তা বডি দেখুন পাঁচ ধড়ি वाला শাড়ি দেখুন বহুত হি সুন্দর দিচ্ছে দেখুন 19,000 ଟଙ୍କା। 19,000 টঙ্কার দেখুন আপনারা নেই পারবে 6 ধড়ি वाला এটা রিয়ারেস্ট আছে পাট শাড়ি রে। তারপর দেখুন এটা भी ধড়ি রে সফটা ডিজাইন আছে। এটা এটা দেখুন এটা আঁচল, আঁচল আর ধড়িটা রামা গ্রিন কলর রে আর বডি দেখুন ব্লু ডিপ पर्पल রে আছে কেতে বঢ়িয়া রামা গ্রিন কলর কম্বিনেশন আছে বহুত 18,000 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে পিওর পাট। তারপর দেখমা এটা দেখমা পুরা ওয়াশ ডিজাইন, পুরা ওয়াশ ডিজাইন দেখুন পিওর পাটরে পুরা হ্যাঁ পিওর পাটরে পুরা ওয়াশ ডিজাইন। এটা দেখুন এটা হলো দেখুন আঁচল, এটা হচ্ছে এটা তার হলো ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক জবরদস্ত কালেকশন। আর বডি দেখুন 19,500 দেখুন কেতে বড়িয়া শাড়ি দেখুন 19,500 রে আপনারা নেই পারবে পুরা ওয়াশ ডিজাইন র। তারপর দেখমা এটা ওটা অ্যানিমাল প্যাটার্ন রে আছে। এটা দেখুন আঁচল 19,500 এটা দেখুন অ্যানিমাল প্যাটার্ন র কেতে বড়িয়া শানদার দিচ্ছে দেখুন পিওর পাট 19,500 টাকারে দেখুন আপনার এই কলেকশনটা নেই পারবে। কলেকশন তো আবি কেতে কেতে আছে ইয়ারে भी দেখুন সব বাহার করে রখা আছে लेकिन ভিডিওটা দেখে না পারবো কেন লেবে তাকে দোকানে বহুত হি ভিড় লাগি না সব কলেকশন দেখাটা পসিবল নেই আছে যেতকে থর আসলে भी আমি এন্তা ভিডিওটা অধারে হি এন্ড করছো। আর আপন মানে আবে বেলা সব প্রকার কলেকশন সব নয়া নয়া কলেকশন আসি তাকে দোকানে আসি করে বাছি করে নেই পারবে। এই ভিতরে যেটা পছন্দ হয় আপন মানে অনলাইন भी মগাই পারবে। তো আজকের ভিডিও আপনাদের কেদা লাগলা কমেন্টে কোন যদি ভালো লাইক করুন শেয়ার করুন আর চ্যানেলকে পলা তোরা জমলে সাবস্ক্রাইব করুন। এই ভিডিও যদি আপনি ফেসবুকে দেখুছেন পেজকে ফলো করুন। তো ভিডিও এন্ড করমা फिर मैं नेक्स्ट वीडियो जय मां समले।